Meghalaya duko dungba police rang na electronic banking awareness program rang ko ongatinga jian yan namgani rang ko ongatken. Maudiang diang or king pa gatal assembly building ko chfedona chingnag ta mizal saniba ko faragata ha. Nepal army rang aeroplane gamagba ko dal pringiba ko nikpulnag ta manaha. Police station ko suanyo jak tungma mande saksa police karichi saldapanyo dal saniba ko siya. Rimsakso ne simas kaningo dal sani Gniba kobarang na, kobarang ko na siya masalantian ya kobarang ni ko kena sonag damaninga. Kobarang ko sindao zozok na yang skena. Adida sarang na skang Reserve Bank of India RBI gua tini kita, Meghalaya dukni police pa sipay dorang na electronic banking awareness and training ni vidingo. Agan frake onanirang korakaha, Arya tomani ko ngatani sumayo ba program ko ngatani sumayo, panga dengtang police officer rangan bakar angha. Ya program ko ngatani o Meghalaya dukni Director General of Police DGP Dr. L.R. Bisnoy Special DGP ay nongrang aro dingtang police officer rang aro dadal pa Meghalaya dukni police officer rang ba ya thomani ko ngatani sumayo knairang ha. Ya awareness program ko ngatani sumayo RVI ni Regional Director Sanjeev Singha ba dongphai bakrang ha electronic paksana banking ni bidingo Meghalaya police ni officer rang na aro sipairang na agan thalate onani rang khwatakanyan mandirang na namgani rang ko ngatnag tamats khagen eneba wamang khadungani rang ko paragata ha. Ya digital ba gatal chasong ni korang gata bank ni khamrang ko khaingon mamang khena nangija aronal jokani gnang khana mana gata RBI ni gata officer rang ya awareness program rang ko Meghalaya dukni police sipai rang na agan thalate onani rang khoraknya mandirang ni jajani donging parang ni bidingo ba wamang thalate onani rang khorakaha jian mandirang na namgni rang ko ngas khagen ya ko dingtang biar prango atken ma ne singsan yeni rang khorakon yeni bidingo da adupat chanchini rang khorong khujanin ba wiatani rang ko angs kha ya thomani ko ngatane sumeya RBI ni Regional Director Sanjeev Singha ba mandirang na agan frakani rang khorakaha aro electronic banking ni bidingo mandirang yani bidingo ma shiranag ta da chorang khomanaha mungaban kubrang ko knayang kuna New Silong Township ni Maudiang Diang or King Bag Tar Meghalaya Legislative Assembly Building ni Frochong be Grani Zaman Banti Sani Zaman o Yar King Pa no ko sokari official spedona chingnag ta paragata ha Jiang da outpa tia oboste bidingo sanya ni rang khoraknak ta khamrang ko kainga baja kurang ko rianin ba uyata ha Ya gatal ka Assembly Building ni Frochong be Grani bidingo Panga mandirangan ya no korkani bidingo singdo pangplani rang koraknya aro kam khani rang namjania selsa yaneke khamrang namjaha ba begrani rang ko nikna manahanin ba badi khai aganani rang koraknya jian ya obostha ko ja kurang khore kam khagwa mandirani ko sako ja kurang khore chinagta didi rang korak skechim Sonibal saliba ko mata media ni ba cover atmo nirang ya biap ko ninagtar yangon wa biapo dona ko maning pa folishang Media ni ba kobar atung mandirang ko ya nok nga chinapnag ta unjaha ba ya biaponer engin ba video ranag ta unjaha chum ya nok ni nga chikham khagba mandirang ko nakatnag ta manahachum aru ya biaponi sokari gari bolsa ko ba riam khatanga ko nikrekna manska Ya gatal ba Assembly Building ko Indian Institute of Technology IIT ni official ang audit kanagtar ibang yani gaman ya building ko sokari official ang chpedona chingani rang koraknya je kon yani bringo ta adupat sanjini rang korak chingnag tanangen ya gatal kang ba Assembly Building ni Germany ra metric ton hazar brina batkapa prochonga me korkni tarek o prangwani ba ko be igwani rang korik naman ha ya be igwani jaman dingtang social media ngo yo bo sani bringo jegle agani rang korakaha Aro dingtang politika dorang NGO rang aro adoko songdong faing ba mandirang ba ya no kor kani bidingo adok sukari ko bakan ja kurang ko di chinagta di ding ha ba yani bidingo CBI chin inquiry rang koraknag ta rakenda bini rang koraknyachim Daudupat CBI chin inquiry rang koraknag ta manjagin ore Chief Minister fa khondet ke sangwa anthangi chokki ko ate nagta nang chumota ninba padang sa sume son Meghalaya dokni Saksa MDC onging pa Bernard Etmarak pa yen bidingo rakenda binirang korakata ha Meghalaya ni gitsam Assembly Building ko belsi korgrek na mang naskang wal kamchpa nirang korak naman ha aro untalan ya adoktani Assembly nokrang dongkhujacham jiang da osa ya khoma chujut na nin baraken krenge khamrang ko khaingacham Yagtal Assembly Building ko machot tinga hacham aniba prochong be igruani chi Asel Assembly Building na ko machut nagta somerang ko nangdap skenga ha
Ya belshini gisepon bakan ya khoma chotken ne khadung soni rangko adok sogari ba paragata chim anibad aw prochong ko tharinak tan jasni ba ja chat somerang ko nang dak phugen nenba engineer saksani khobarna yeteni rang ko nang ha daw ya prochong ko thari fil tharing nak taba banga thanga ba shirang ko nang khuinga jian ya prochong ni dramari metric ton sosni mangni kita nganin ba wiata ni rang ko nang achim mungaban khobrang ko kneng khuna Salsanas kang san Nepal sunga aeroplane gamay nga nilba ko burang ko na taha ya gamag ba ko da al sombal saniba ko nagplanag tamanang ha koborna yetani kitade ya aeroplane o sa korukni passenger ba mandirang songrien ba niyanirang koraknyachim ya aeroplane nan Tara airplane ngapa nga jian salsanas kang san gamaha aryani bidingo saninagta Nepal armerang raken jotun ka ha Dengdang biar prangoni ko helikopter rangori enba Nepal armerang sanjinirang ko rakaha ya somya sa Mustang district oniko ya aeroplane ni breta nirang ko niknamanha yan maiba obostani bidingo yan wal khamen ba bret nag tananga ba maiba nos thonga nirang de dong nag tananga nirba pochpe wamang agana nirang ko raknya ya aeroplane no gadu pa sa kolgreknian yano sinagda nanga hanirba yata nirang ko nangya Nepal Armeni kuatum gpa Brigadier General Narayan Silver Mizal Saniba ko khobarang khona taha chingaya aeroplane ko saninagta dalan thamonin aba chingatinga aro khnal saniba ko di ya ko niknagta man thelegen enen ba yetenirang khona ha kobarna yetanikitade ya aeroplane an Johnson Airport ni sephangwa selongani rang ko riknaman ha yo bostani bidingo bangiza saninirang ko dak chingon wamang yan namgiza weather rangnya selsai nakaba obos tharang ko da au chagungnak tanang haninba wamang paragatani rang ko rakaha ya selong chakaba bia poner engin ba sanjini rang ko rakaun umang mangi sirang ko ya bia po naknak ta man haninba brigadier koberna yetani rang ko nangskaha ya aeroplanean phokara oni Johnson ona blangyachim jion sak chisku passenger rang ya bia po donga yano sakpri indiani mandirang sak chigitam de nepali yangan ochim sakni di Germany mandirang aru sakata mandirang de crew member rangan wanin ba yetani rang ko nangha Civil Aviation Authority of Nepal yani bidingo jakurang ko dinagda paragatinga arobadi na khang ning kanirang ko manachim yani bidingo amsan ni nirang ko raknagta paragata khoborna yetani gidade wamang sku sotmunga bunga bajimani gisepo ya airport oni balchagatang ha oni zaman minute chigni ni gisepo wamang baksa mamang agan chakriknagta mananirang ko riknama jaha jion wamang a selongnagta nga ninba pochpe agananirang ko rakaha Yani zaman sa aeroplane ko missing report o paragata ha oni zaman sa saninagta agananga ha koborna yetaniktade yan sunibal saniba ko obostong nagta khensa kanirang ko paragata chim mungaban koborni ga uskya Batha Draba police station ko charape bawo alsoani o jaktongba mandi saksa jian polisangi jakoni joki khatnag tamanyo gari saldapag darakenba siata ko manska ha koborna yetaniktade wa gari ni ongkhatra enba khatnag ta chutun ka chim Yobostaan Rubiwal Walni Bako, Nagaw District of Ngaha, Yanagaba Obo Sarang Kodak Nagta Mamang Kadong Samsoni Rang Dongzachim in Bawitaha. Ya Gari Saldapa Manesha Ta Kumangapa Asikur Islam Mangapaan, Badama Sa Sumerango Namiza Kamranko Kanyo Zaktung Banga. Yamadian Nagaw District Oniko Badama Sa Sumerson Remark Komanachim, Jian Uan, Batha Drava Police Station Ko, Many Kork Satarek o Suanio Zaktung Bagpa Saksanga. Nagaw police officer ni khobarna yatani gidade wa gari ni ongkhate khatnagta chotun ka jian uni nokoni ko chinga panga boss turang khora seknag tareng ha uni nokoni ko chinga dingthang boss turang ko basl chidari rang ko matna ha yani zaman sa chinga police station owner eba plingachim ya somesa wa khatna chotun ka ha Police karini yamande ko salda bag taraka zaman yamande ko sansakram yapona sanabana nirang ko nang nanin bar mga chimni ba doktorang uko sansakram yapona mangon ba sokangon sia ane ba pharatska ha Police jakoni joke khatnag ta manyo police karini salda bag tarakani asamad ko yanskang ba changna ungja ani ba batangma sa somerang ba police karini salda bag tarakanyo sigba mandirang ba dos takabarang bang hanin ba itaha Jimanirangan dos takabang watching wamani kosako chingaja kurang ko de ikuinga wamang koraken sasti olangen nenba parataha dalsaling ni ba kobarang ko kinat muso sakani bla kometela adida somenes kansana ishmangna skangba kobarang ko ya channel parat manaha nangen chune smas kangba kobarang ko ya channel onikon knai rang da manegen bla kometela